सूरज डूब रहा है तुम लोगों के सामने, रोज़े महशर क्या जवाब है मुस्तफ़ा के सामने। रुखसार से बुर्का का जरा पर्दा उठा दो, लिल्लाहि मुझे हुस्न खुदा दाद दिखा दो। हबीबे खुदा अशरफे अंबिया, हबीबे खुदा अशरफे अंबिया, क्या अरुशे मजीदश बुअद मुत्तका। नमी गोयम के अज दुनिया जुदा बश, नमी गोयम के अज दुनिया जुदा बश, बहर कारे के बाशिबा खुदा बश। या बम उरयाना या बम, या बम उरयाना या बम, जुस्तुजुई में कूनम, हासिल आयद या ना आयद अर्जुए में कूनम। जो तो मेरा वसब मेरा फलक मेरा ज़मी मेरी, अगर तो एक नहीं मेरा तो कोई शई नहीं मेरी। जो तो मेरा वसब मेरा फलक मेरा ज़मी मेरी, अगर तो एक नहीं मेरा तो कोई शई नहीं मेरी। अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है। সকলে মোহাব্বতের সাথে পড়ি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ, মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ 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 আল্লাহ। ডাকরে বান্দা আল্লাহ আল্লাহ ডাকো, আল্লাহ আল্লাহ ডাকতে ডাকতে তোমার কলব হবে পাক। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। ডাকরে বান্দা আল্লাহ আল্লাহ ডাক, আল্লাহ আল্লাহ ডাকতে ডাকতে তোমার গুনাহ হবে মাফ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। সকলে মুহাব্বতের সাথে বিশ্ব নবীর দরবারে দুরূদ শরীফ পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আলহামদুলিল্লাহ, কালিহরকান্দা জামে মসজিদ এবং যুব সমাজের উদ্যোগে আজকের এই মুবারক কোরআন হাদিসের জলসায় মুবারক মাহফিলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে একত্রিত করেছেন। আসার বসার তৌফিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দান করেছেন।